Alas 7:31 del día. Aquí ganando na siyudad de Zamboanga, el ta continue pa siyempre konfronta ko ng siyudad at sa mga tiempo, mga hermanos y hermanas, mga kasinsero. Por causa de esta historia que tiene que hacer con el sumida del un barco, no? MV Tricia Kirsten 3 del Allison Shipping Line. Manada kayo at observa kita, especialmente aquellos mga nuay ko sa laman na pensamiento, sino politika, ta usaki-usa ko nete asunto para así que hace malo con cuantos el mga personalidad. Especialmente con el liderato del ciudad. No te pone atención con esa sina klase mga gente, no? Kay mga nusir binadasos. En vez que dale sila dila algun mga opinion para ayuda, solve con el problema, mataas pa sila kalenta con el cabeza del mga gente, especialmente de aquellos mga pamilya que dolorido este mga tiempo, pamilya del mga Kenya Muri. O kenta esta pamising as este mga tiempo. Tapo na mapuego, mga politiko kateso, sa mga natural mga politiko, mga perdido man, no ay man gana. O tayo da pa manggatong kigatong. Kaya ba ta, sinatsabakano pa sita, blagita si, tayo da pa ba si sunod kisunod ko ng lenya. O para arde. O dose, ta-observa lang kita, no? Akel si mga, hindi na mga nombre ta uwi. Por eso, taasi alborota. O tangaw-ngaw kingaw sila para alborotal dila nombre. Siguro para na 2028 kore sila otra vez akorda kanila lente. Pero si aldila mga punto kita expresa sila puro lang akal tapone puego na gente. Nando mo con esos pone attention con esos pone na basura con esos na verdadero eleksyon, no? Mga sina klase caliente ka ng sitwasyon, dolorido, malo el cabeza del mga gente. No may kita ayuda pone puego. Mientras tanto, ya siempre que hace con este controversia, ¿no? Con este sumida del MV Tricia Kirsten 3, que explica el City Hall del gobierno del ciudad de Zamboanga acerca de la decisión que apenas en contra con aquellos mga quien missing derecho y aquellos dayon o derecho y liba con el mga resto de aquellos allí na sementeryo na Talabaan. Apenas recubrir con el mga kadaver, no? Na mga días que viene. Mientras continúa pa siyempre el search and retrieval operation allí na mar na Balug-Balug, Haji Mutamat Municipality, allí na probinsya de Basilan. Asigun ko lang Secretary to the Mayor Celso Lobregat, hindi ya DCD que allí na Talabaan ase, no? Con el seremonya. Con el seremonya para el entierro del mga kadaver, no? Esta rekomendasyon del mga eksperto na salud, mga health experts, ay por causa, posible ay causa health hazards, posible causa peligro na salud, el mga kadaver que tapudria, no? Kala decomposing niya o severely decomposed. Si abri pa ko ng mga body bags, mientras tali na mga barko na pier. Okay? Apenas sa enkontra kanila, tapo naman sila mga body bags, sekraw yakel, selyaw yakel, no? Kasi abri pa ko nese, asigun ko ng mga eksperto de salud, ay causa sa health hazards o problema na salud de aquellos alrededor. Por eso, el decision, apena en kontra, derecho na Talabaan. Si Muslim manese, talyaya, ta espera el mga imam o aquel mga padre del Muslim para sa seremonya de entierro. Okay? O para mas nakakita klaro, kilaya makel Congressman Celso Lobregat, sir. A ver, Kong Celso? The state of the bodies, you can hardly recognize. It's really, some have no face, some inside and out. So, the processing by the SOCO cannot be done on board the ship anymore. So, the protocol would be that when the bodies arrive, they are in body bags, and then they are brought to a processing center, which the processing center now for the bodies is in Talabaan. So yesterday, when two
cadavers arrived, there were uh, families claiming or wanting to see the body. And so they were just explained that it cannot be done anymore at the pier because more or less the condition of the body is really unrecognizable. Plus the fact that you know the what you call it, it's a health issue already. So it was decided, especially upon recommendation of the city health officer, so forth, that the processing be done in a more appropriate venue. Is there anyone from the different agencies na yung consult or to explain this matter to the families? Yes, in fact, we will be. There are, in fact, the Darul Ifta and some Alam have also volunteered to be able to help explain. Okay, so as of now, uh, there are about more than 30 uh, missing, and there are families claiming. So this has to be handled very, very with all sensibilities. Diba? So they will be explained. In fact, in the beginning, the identification could be done on board the ship before they were brought down. But given the condition of the bodies, it's no longer possible. Health-wise, it's really recommended that it be done elsewhere. Now, yesterday, there was a family that wanted to actually see the body there, and we were training. The proper, what you call issue now is to bring it to a place where the SOCO will process, and after the SOCO processes, then the families claiming can see the bodies. Okay, I'll give you an example. Yesterday, there were two cadavers. They were brought to the Talabaan where they were processed. Fortunately, one of the bodies, there was a ID. And so, it's no doubt that that person is who he is. And then, we already immediately contacted the family. Okay? Now, the issue now, because of the condition of the bodies, these cadavers have to be buried immediately. But uh, before they are buried or they are released, they have to be processed first. No? Now, we have prepared a burial ground for individual cadavers that if they need to be buried, they will be buried. But we will try as much as possible to contact the families and verify if uh, they are the ones that they're claiming. Because there are more claimants than bodies, di ba? So, if ever, we have to make sure that the body is given to the uh, right family. So, this complicates the issue, di ba? Some posts on social media that we saw this morning is that sila daw sila mira backhoe and that the burial would not follow the mass. No, no, no. Okay, there is a backhoe, but the individual burial place is individual. Hindi mass grave. No, no, it is not a mass grave. It is not a mass grave. And so, uh, yesterday, the two bodies that arrived, one was identified immediately. The other, there were claimants there, but it did not match. Okay, so they were one procedure was if you're claiming if it's male or female. So the ones if it's male, then everybody claiming that it's female just outright Maima. And then from the ones that more or less remaining, okay, we will ask. They asked yesterday, do you have dentures? And then they said, yes. Oh, may postizo ba? Wala. Meron. But if the body had a complete denture, then therefore you eliminate. Diba? So it has to go by process of elimination because you can hardly recognize the body. Okay. So this decision to immediately bury is not your decision. No, it is a It's protocol. It is a health protocol because of the condition of the body. Who am I to give instructions? We just follow the
the recommendations and the guidelines of the proper authorities. Now, it is not immediately buried, it will be processed first. And then if there are claimants and if they can identify, then the choice is if they want it buried there in Tarabahan, can, or if they want it buried outside, it has to be in a cemetery that is approved by the DOH. Okay? So it is not a normal burial now. We're already talking of a condition that involves health risks. So that's why the DOH is saying, Tebe, to bury in a cemetery that has an approval. Okay. Thank you, Kong Celso. Yan sina klase el mga approach con este sitwasyon aura. O todo mga kontestasyon, todo mga statement na sali, akel yun po bang makakatulong? Pero kung yung mga lumalabas dyan, lalo na sa social media, yung mas lalong nakakagulo o nagpapainit ng ulo ng tao, ay hindi na datin dapat pansinin ng mga yan, no? Dahil mga pamumulitika na yan. Akan ko sa konteta si former mayor, former congressman Celso Lobregat na mga pregunta di si Auntie Queenie mga akel, no? Si Profesora Queenie Casimiro. Amo kel el taas entende, itaas aklara con el diferente mga pregunta na pensamiento del mga gente. Como cosa que le habla si Kong Celso. Siyempre, mucho mga pamilya tabusca pa con el mga missing relatives di ila. O, por ejemplo, en kontra daw sila kadaver de mujer. So, mang-coordinate sila. Maybe con el Coast Guard, tabla, mujer daw este. Ken el mga lista del mga mujer missing ali. Uno-uno kay Laura, el Coast Guard akal mang-coordinate con el pamilya. Para andamira. Pwede konfirma, liga alya, so eliminate yakel na lista del mga missing. Hindi gali si mas grave el enterrada con el mga kung kenta pwede recovery individual gali enterrada kita si konesi ali na talabaan. Okay, so that pwede bisita el mga loved ones nila, no? Igual kaya dala ehemplo si Kong Celso tiene en contra ayer. Incidentally, alya ko na kanya en kontra, hombre, kaya mira sila el ID. Ya mira sila ID de police. So immediatamente, ya mang-contact sila con el concerned ahensya. El concerned ahensya, ya mang-contact namin con el pamilya. Ya habla que ya pwede man recover con el cuerpo del Dios de las Familia. Este el nombre, police este, na pwede al pamilya anda alya na talabaan for the last time. Mira con el resto del dila labon sa Binduele Gatese, no? Keberto, no? At least kabaya el dila agony kontra kel no hay pa en kontra sa este mga tiempo con el mga cuerpo, no? Binduele se, no? In fact, ya pwede man locate el mga divers si donde el wreckage del MB Tricia Kirsten 3. Ya pwede sila man locate si donde. So it's just a matter of time para pwede sila entrali adentro maybe baka pwede sila penetraya ng mga cabin kaya labi manada dokat kanya murya man trap, no? SL pwede contesta con la pregunta del mga loved ones kaya te espera que onde el di amon mga loved ones kaya nuay pa hindi sila entraw kung sa mga takama man recover. Ansi na kita klase, no? Hindi ka abla ora de este mga tiempo politika ki politika. Depe, ase malo ko ng imahe di Mayor Kimer Olaso ng mga hente. Daan niya pa aburido ang mga hente. Taas pa katote de envenenal pensamiento del mga hente, especialmente del mga pamilya. Ano ba ustedes ansina? Okay, pala eleksyon, eleksyon na 2028 pa. Pero lang ustedes sa Takabaste. At Takabaste, pwede man-recover todo ang mga missing bodies. Kero tadi mangaw-ngaw kingaw-ngaw aliyaw tadi magkwento pero numa este mga tiempo. Okay? Beware of tedes ha kaya ese mga taas si ansina kaya ese mga nalata, no? Kaya perdido después siguro kaya na nataabuya-abuya ang mga nombre nila kaya sila asi alborota algun mga issue at the expense of those mga kung ken sila tamira ke bonito usa para keda otra vez popular el dila mga nombre.
Ano mo tedes na sina klase? Debe matanan sina klase de tiempo de trahedya man ayudahan todo. Hindi ka abla pichihan. Diba? Sa pambenanal pensamento del mga gente. At yun yung lahat ako na former mayor, former congressman Celso Lobregat, pausya si Kong Celso, expose ka tayo sa todo el dia, no? Kaya siguro todo el dia tanda na pantalan. Para check ya kung nakal mga tapo de recovery, mga kadaver. Hindi sa disuyo desisyon ha, ese liba enseguida ng Talaban, amose el rekomendasyon del mga eksperto na salud del City Health Office, del Department of Health ha. Kay health hazard ya una vez el cuerpo del gente in an advanced state of decomposition ya na health hazard ya pwede man abri con el body bag pero hindi alin na pantalan kundi mucho mga gente. Diba? Kung nasa insigidas for employer ng Talawaan, alya kung nasa abri for purposes of identification del mga relatives ken tabuska. Ahora, si podía determinar que ele tiene separate grave ay ase. Para ang mga pamilya, kada vez anda bisita, sabi sila onde sila anda bisita. Hindi sa desisyon ni former mayor, former congressman Celso, blale, amosel health protocol, rekomendasyon sa ng mga health experts. No man tamen abla ke tiyan ng mga labons na opone con ese. Siyempre, ang mga eksperto, amol sabi kung sal bueno para na todo. Diba? Alas 7:47 del día, ay continúa el programa Servicio Sincero mientras ustedes tali na kada igual mga kaso tali posiblemente ng mga kamino pandada na trabaho y tiene siguro tali na trabaho tiene radio abierto li so steady lang ustedes alya kay mucho pagkat kita ko sa kay diskuti mientras andando ora ahora natito na birada daton baka pwede manhunto ka naton el daton kasincero latimoso misteryoso todo yan no. Ahora sí un ratito. Por eso, a las 7:48 ya, no se desalili kay ay bira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Ang kalit nga pagluya sa panglawas sa kalalakian mao ang pagbagsak sa testosterone hormones sa usa ka lalaki. Mao kini ang nasinati ni Mr. Edward Pasagdan, usa ka empleyado sa motor pool sa Hinguog City. Ako si Edward Pasagdan, taga Hinguog City, Barangay 24, Purucono. Na ako nagtrabaho sa motorpol. Kaniadto, gusto ko nga, ang ako kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Luya mo lawas. O luya akong lawas, unya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Unsa may akong ganun, pagpalit og ligaman, kay aron kanang imong trabaho rajid ngay imong trabaho naman ka sa motorpol nagtrabaho o motorpol dito sa Hinguog pag tumar og migaman tilawi lang na siya sa isa lang ni kayo tanawa paminaw imong kagalingon so akong gitumaran ako gibuhat so ako gibati dayon niya lagsik man dayta lagsik ayo ba lagsik nga ako gikuan so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ako nga muna para sa pawala sa kaluya sa lawas nakatumar ko og migaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas nga niagawas pa di na ko taguan sa akong misis. Sige na mig banding-banding kamera exclusive mi. So muna salamat kayo sa bigaman ug labdibay na gyud sa Nans kay usahay nagsakit akong tiyan. Usahay sakit ang akong lawas akong giabayan na sa og Nans herbal capsule. Nya labi na sad karon kay nakaaniman ang taga medical mission dinis pahayahay. Ako gid silang gihuwatan kay aron unsa ba gyud ning dagway ni Ate Arlene, unsa gyud dagway ni Balong, ang kurimaw nga ari. So nakita gyud ako sila. Salamat kayo sa Nans herbal capsule. Og sa Megaman, napaskog ko sa akong lawas. Daghang salamat. Mapalit ang Megaman og Nance Herbal Capsule sa mga butika sa inyong mga lugar. Para maligayan ang katarak ug uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma niini. Nance Eye Drops aron mas nindot ug klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.
Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals, maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas, maka-boost sa immune system ug maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, makapaubos sa kini sa kolesterol, labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kong mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Buog karon ang Nance Herbal Capsule mas gipakusog pa tungod sa naduga nga mangosteen o guyabano. Kini ang Nance Herbal Super Plus. Nance Herbal Super Plus og U8 Herbal Capsule. Kapin 20 katuig ng sinaligan sa kadaghanan. Inyong mapalit sa tanang butika. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Girl, gusto ka bang makalikay sa mga balatian natong mga kapapayinan? Sama sa mayuma, pugon-pugon sa matres, dysmenorrhea, labaw sa tanan, ang cervical problem. Pues, if you care, pagtumar sa Cervix Care Herbal Capsule. Iyang ipagawas ang mga hugaw sa atong lawas. O diba, daghan naming nagkasulay. Ayaw pagpaulahi. Ang nag-care natong mga kapapayinan. Cervix Care Herbal Capsule. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan o mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, available sa mga butika. Coffee lover ka ba? Pero ang kape di ganahan sa imo. Muhapdos sa imong kuto-kuto. Daw maglisod pag ginhawa. Basin acidic ka. Ilisi ka ng imong kape higala. Kini, Nance Corn Coffee. Ang Nance Corn Coffee, puno sa vitamina ug minerales. Malikayan ang
ang colon cancer, hemorrhoids kon almoranas, mupalig-on sa immune system, mupugong sa anemia, high body cholesterol, dipinsa sa Alzheimer's disease, controls diabetes and hypertension, makatabang sa katinaw sa pananaw, ug mupahami sa kutis, malikayan ang cardiovascular disease, ug makapalig-on sa kabukugan. O di ba? Sa Nance Corn Coffee, daghan sakit ang maalibyuhan, daghan sakit ang matabangan. Nance Corn Coffee, nagkape ka na, himsog ka pa. Nance Corn Coffee, mapalit sa mga butika nationwide. Ang mga bukol sa lawas, sama sa almoranas, polyps ug tumor mao ang paghina sa anti-proliferatives property sa lawas ug antioxidants. Mao kini ang kasinatian ni Luisa de la Peña of Butuan City. Ako si Luisa Mercado de la Piña. Taga Nasipit pero dili naging ko sa Butuan kapag sukad pagkaminyo na ako. Nakaroon ay 64. Unsa gibat ka sa una? Kinigil akong polyp good isa. Gipirahan ako sa Manila 2000 niya. Tapos nadunggan ako pag before ko gipirahan sa mga assistant nurses nga abnormal daw. So nakasabot ko nga ako na tong polyp ang abnormal. Mga 3 years yata o 4 years. Nahikapan na po na ako ang polyp. Sa sige, susunod ako mga classmate nga mga nurse, doktor sila, nga mga medtech nga hala, Loy, di nagidam ako ani imong polyp. Di, makahila ko yung kadok ba niya. Mahal gud ka kay 25,000 sa Manila. So, kung nakadungog ko diha sa kanang juice pharmacy, nipalit siya kanang nas. Pero nakadungog na gyud ko sa radyo nga nas, ibang maayo na niya. Nadungagan pag yun niya nga. Yung kuday paraon sa manang kape din. Kaya wapa ko kadung na kape. Makapsulag yun. Kuan ma'am ka na ang akong bana, operahan na og kana ang colon cancer niya. Karon wala mo opera tungod aning kape. Di na-anger ko. Day niya, usama paggamit na day. Dili, mamurara na siya. Ihulog lang nimo sa tubig nga init. Tapos, di man matagbaw akong bana. So, iyang bukon. So, nipalit din ko on the spot dito sa parmasya nga Karaga kay Muraman. So, alam ni mo, Ma'am Arlene, nakaduha lang siro ka istabo isa. Ang akong pulip, akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Inya ako ginang maintenance, nakawalo na ako bayal karong pagpalit. Tulog ginas na capsule UAID ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya ko. Thank you Lord sa Nanseba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako. So kanang mga tao nga wa mo to sa Nanseba mo tuog yun mo kay maayo sa inyong mga sakit. Salamat, God bless. Mapalit ang Nance Herbal Capsule, UAID Herbal Food Supplement o Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, Ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día, aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Alas 8 del día. Servicio Sincero pa siyempre aquí na Radio Sincero Zamboanga. Good morning, Miss Bloomingdale, dyan sa may Baliwasan area. Ang number 1 fan ni Mr. Tagalog. A ver, este mga tiempo. Mientras taliti pa siyempre, taluego te, tamira-mira kita, te klase de tiempo, taluego este, no? Sabi ani kita li afuera, si ¿qué tal el andanse del Pasi Orden desde anoche, desde natin madrugadas, este mga ora kita mang kwento, kita taliti pa. El diaton kasinsero, latimoso, macho, guapo, blando na llantos, cariñoso, misterioso.
Lusot-lusot pa siyempre ang mga greetings, ha? Makinmonton de amenazo na vida. Yan preparado ka tele na reconciliación. Tagalog na Tagalog, siya fuera de la ciudad de Zamboanga, siya paket interpreter. Gilbert Miguel! Sincero report. Bird! SM, good morning contigo. También con el día at mag-radio listener. Good morning! Buenos días. Este dia Raquel, no? Mo be man, siguro por causa con ese suceso della sumida del barco. Siguro posible SM, no? Okay, busy kami ng mga pulis diato. So, para espera pa magkita si Kosal update as of this time, no? Yung Gina, no? Oo. Baka next week pa SM si pwede kayo at kuan. Posible. Solve ako na ese problema diyan. Okay, cosa kita tan aspire bird, kumukuha tabla si Kong Celso, base na complain del mga paryente, mga mas de 30 pa daw ta missing. Si possible ang sina pakat SML numero dal mga test na missing. Okay, no ipakane po ni penetra LD aton mga technical diver del Philippine Coast Guard adentro kat mismo del STO del Kevin del ese barco. So para na de con todo reciente noticia mga kwanto todo incluido ya aquel mga ya puede recubrir de más temprano pati que aquel ta puede recubrir na mar. Sí. El numero del mga cadaver talía na 47 sin ito magkamali. 47, okay? Sí, 47. O si Pero si Chena out of 47, tres bilog alya el unidentified mga cadaver. Ay naku. No kat ni mga pamilya el ken na taabuya para man claim Mucho man mga Kenya abuya pero no konosi sila kay hindi pwede kat konosi SM na itsura del mga cadaver. Para pa lang tormente to pwede konosi. Oo, mira kanyo kal sample uno ya tu bakal ya envia video dol hindi na kat pwede konosi. Ese si ta acorda sila ko sa ropa ta usa antes de sumir el barco, ese tiene pa esperanza. Sí, tiene pa esperanza. Kasi na mga physical identity, tormento ito, identifika? Tormento. Apuera lang, si tiene mga wallet na pwede man recover na nila posisyon. O, igual ka habla si former mayor, former congressman Celso. Ya pwede sila recover kadaver, hombre. Tiene ID, naimira sila amo kalal pulis. Pulis man daw akel. Sí, tiene akal kel mujer? I don't know, tiene mo tayo pulis hombre la? Cosa kita ya porque missing pa akin na PRO 9 kabari alya ko nila yaman destino na holo do tamira yo do temprano pa kaya pwede recover el cuerpo de aquel kaya tamira yo el communication alya na GC de la familia di amo no chenyo sobrina alya na holo takeda do ya mentionale que largo do katel parada no sa pantalan para na casa del biktima, siguro ya pwede ako nakal-entera. Si baka. Tiene pa otro mga pulis, el Kientali. Actually, mucho pa mas tiene militar ganit tiene. Amo yung tabla kita, mucho el mga nuay na lista. Amo si el mga nuay na lista mga kasinsero. I don't know lang si Eseli on del Kevin SM si todo ba katabi siya nuay na lista kay di ba na sa paseo na manifesto del Philippine Coast Guard tiene sila kumpleto ng mga kwantos ng mga survivor 316 or 17. Actualmente base na entrevista ko na Kong Celso taman base sila ng numero del mga complaints. Tiene pa daw mga 30 el kita si imbukada. So taman base sila con el numero del quien busca pati con el numero del taes na perdido. Si, adi lang sila taman base. Kay si man base sila na manifesto, hindi naman sa pwede sige alya. No, maya. Anyway, so far del IRSM no man pursige man posesero sambuli el diaton mga technical diver del Philippine Coast Guard. El cosa sila ya ase, aside ko na kel dekel di ya ase sila baha kel sonar. Akel equipo sonar para pwede man trace si on the parte kat elokasyon de este barco y cuando puede ka man trace enseguida siya sambuli el di aton mga technical diver del Philippine Coast Guard amo kaya pwede man recover el dos cadaver. Ese sonar is an equipment that determines variety of sounds, no? Si. Abajo na mar.
como radar ese. So mo kel, yaman dive el di aton mga technical diver, ya po sila man recover dos cuerpo. Okay. So following day, no sila man dive, sino ya usa sila otro equipment para pwede kayo sa kaba mas klaro litrato SM. Kay aquel ila cuando ya sambuli el mga el technical diver del Coast Guard, simila to el video di ila. Medyo blurred el video. So hindi ka klaro. So yasi sila abaha otro equipment para pwede man determine, para man identify si aquel barko ba onde sila aura ta abla ke amoy al Beatrice Christine. Aquel video ke usa sila ase abaha alya aura. Pwede ka alya mo din mas klaro, mas clear daw kel video ke pwede ka sabi ke amoy ra kel barko. Ken di sidol hindi pa kada dul tanduda pa el detong Coast Guard na amoy kel barko mga kasinsero. Bla, yan po niya po determina, yan po niya ng mga sala-sala. Pati unong pa, bakit siya na pa ba otro barko, sumiali na lugar? Amo gani si kita question na kay, di ba, primero pa lang cuando ya sambuli el mga diver, di po sila ase el retrieval adentro, ya procuraan sila busca si tiene nombre allá de la Beatrice Christine. Okay. Sí, so ya aparece que amoy ka el barco kaya pwede ka ni mira el nombre. Okay, tiene mga nombre SML mga barco. Tiene na ahora porque man tiene tayo un poco duda tabla si amoy ang del ayer may pwede man conduci con el retrieval operation. Ya asa sila abaha equipment para sa kakani gayo klaro kat video. And para pwede ka sila man determine si akel ba barko ya sumi amoy ba kayo el MB3 sa Christine. Akel ko sa registra na video. Sí. O kaya mucho kasi ta question na kay tiene tabla blurred daw el video, hindi ka bien klaro. Okay. So amo kel mga kasinsero. So I don't know lang si SLG ba ay conduce sila con el operation kay fuera que ese no tamira kita la condition del tiempo. Actualmente kanya se sale advisory el dato na PPA y el Philippine Coast Guard que donde gane no posible baka cancela el viaje del mga barco. Tabiha para na otro probinsya por causa con este tropical storm si Basiang. Aquí ka nato nuay na el problema aquel na mga lugar donde el destino del mga biyahe, di ba? Como yun na Zamboanga Peninsula daw, signal number 1 ni Aura. Zamboanga Peninsula, sige, entraw kita li. Pero mucho liyan pirmi apektol, Zamboanga del Norte man. Zamboanga, el Sibugay, entraw pa ka ni SML Sibugay. Entraw pa Sibugay. Si. So, ya sa public advisory, el PPA, pati el PCG. No? Kaya, man monitor gani. Posible, no? Hindi man nabla direkta ito pagkikan natin na Zamboanga. Pero isa ba tabla sila hanging amihan? El puerta del viento ay experience siyempre kita nakasisero. So posible si Juan Puerta del Viento kina grande el Marihada. Kaya mira yung todo latest del anoche either Friday evening or Saturday morning el tupada kayo. Na. So mira to so alian kita na di atong report no mga kasisero. So para tayo siguro kita update SM no. Si cosa el update del Coast Guard tipursigue ba sila este día conduci el search and retrieval operation despite con el mal tiempo que tu experiencia el día de la ciudad or cosa día sila con ese ay continuo na mga kasinsero. So fuera con ese SM del ayer ya tiene gale pwede ba kita habla massive grave cosa mass grave. Mass grave, no? Korega, thank you. Hindi, ya si aklara si Kong Sel, so, kay Ali, bakaw sa itamin si confusion. Ablale, hindi sila ta-entera na on mass grave. Kaya every time siya na pwede recovery cadaver, talyama sila kung mga kelyos, mga kintabus ka pamilya. Una bes pwede man identify al pamilya, derecho ta entera, pero individual grave. Hindi mass grave. Si. Ito pwede man identify. Amoy kupaw kaltabdat no kay tiene kasi ta circula aura na social media aquel retrato que ta se junto con el magamuerto aquel mga del pasao tiempo cuando tiempo de COVID. Amoy sa tabla kita. Tiene mga lode mas hindi na patapo de ayuda ta se paggulo con el istorya. El objeto de ese para ase malol kabeza del mga gente taman agitate sila. Por eso no kita tanto cree na social media. Sí.
Actualmente del ayer, ya tiene man mascrip, aquel que el mga yabli contigo, tiene que na out of 47, tres allá el unidentified. Okay. El 3 también, el 2 allá, aquel el más reciente puede ganar man recover. Sí, cadáver na barco. So, allá también ya puede también estudiar dito ng mga doktor que este mga cadáver, mga kasinsero, severely decomposed siya sila. See? So, health hazard ya. Amo ga kel Sí, ase hazard siya. amo ga kel na unoyo lang ya pone kun kel mga nuay pwede man identify. Sí, Kay amo necesita, kaya kay chenya ka tel necesidad entehra ko nakel kay bin health hazard ya kayod. Di ba? Ya tiene kasi si kuan diferensya SM. Si el gente gale aquel sobra kayo de abla sila decompose kan mga kasinsero. Hindi na katunay si pwede man kuan. Hindi na. Imbalsama, hindi na pwede imbalsama. Hindi na makin ke si abla taten niya olor hindi na ngani si ta imbalsama. Sino akil watabla sila ni el mga forensic experts do hindi na tanto ta trompesa. Deberasan si SM. Nawal ko sali sila kasi aura. I don't know si ta saka ba sila DNA kung sa mga biktima para pwede man identify later. Maybe pwede. Sí, na pero el pregunta li SM si sa man DNA sila kung pakilaya sila pwede man identify si entera sila kung hunto na unang guhero. Sila sasabi na batal el kwanali konfirma ya ki en kontra ya. En kontra ya. Buwele man para ko ng pamilya, no? Man sila alkansa, no? Man sila po de mira kay por causa ng sitwasyon ni si tekat ko nakil entera. Sí, hindi man tamin si basta-basta si man DNA padura sa resulta. Sí, pati si mira-mira rani kita ko ng mga cadaver SM. Hindi na mas gato po de konose bin dispensa ko na dito mga barkada no kay tamo sa mga ano lang man-describe mga pamilya. Aki galing na video tamira kita ultimo akal mga enkargaw na rikuhida de PPE nga na sila. Personal protective equipment no PPE kay amo nga nagtablan mga de Department of Health, del City Health, health hazard kasi. Por eso de PPE sila. Sí, puede hablar como ti ulito con ese olor. Dilikaw na dito yung cuerpo. Dilikaw na dito salud. Delikaw na dito yung salud. Por eso, amo kal advice ti ila. Nailiko sa kaya sa el ditong gobyerno, even si mayor hindi sa pwede sangga. Si DCDC interagency group. No? Hindi man tamin na kutumbre ni Mayor Sangga. Siyempre ta sikikita na rekomendasyon ng mga health experts. Sí, sila sa el masabi. Ang maganda si Kong Celso, ablali hindi sa desisyon di amon. Amo sa el rekomendasyon del mga health experts. Kaya mga health experts, when it comes to matters like that, kaya mga the Department of Health, pati el City Health Office. Sabi sila. Kay si Deha pa si Alcina ay kausa sa enfermedad na otro mga gente. El mismo SM. So, amo sa mga kasinsero, no? Aquel mga kentarabya ko na diaton na mga opisyales. Dapat istudya katani kita si porke ba sila sa taas ng mga sugipalan. Pero hindi man tabi sila tadeha na kuno mga pamilya, especialmente kung nagkilios mga kenta sa pasyente o tanin siyempre que pwede sila kuno pwede dale buen interment kung hindi ilang mga departed loved ones. El mga de Aleson, hindi man tadeha kanila. Yara kompensa mga pamilya. Na puwera lang, si tiene mga relatives, no quiere recibir el compensation del Aleson, si tiene sila otro plano, quiere ba sila man-file kaso kontra con el compañía, so derecho sa diila. Sí, de brasen sa SM. Kaya el Aleson, tadale ayuda, especially el financial assistance. Ay tiene taablan, dito sila nisisita con el SEN. Maybe. El Justisya kayo. So, maybe de berasan si. Taliyaman si. Taliyaman ese, pero amo katabla sila, hindi naman to pwede asibira con el bida del gente. Pero on the other hand, diretso kung di ila. Hindi man tamin kasi sila tadiha di ila trabaho, obligasyon para suporta ko ni Kelios mga pamilya. Anyway, eventually, ginda man siya ng mga kaso-kaso, no? Diretso siya dahil mga pamilya, man-file kaso, si Tamira sila dol tiene injustice o injusticia, diretso siya di ila for whatever reason que tiene sila. El mismo SM, tupo ka to.
Ay, nauno pa, aquellos mga tabus ka kun mayor. Ako sa Ito man. si Cosa Catarasan Dila, porque sila tabus ka kun mayor. Ay, Hindi. kaya sila si mayor na siguro conduce el investigasyon, no? Actualmente, dos grupos sa tabuka kun mayor. El uno, aquel mga pariente, que quiere sila mira, na mga ansina klase, talikat el alcalde como tata del ciudad. Okay? Sí. Es el un grupo. El otro grupo de mga kontraryo na politika, tabuka kun mayor, para si sabi no ay si mayor, asesi sila issue de politika. Sila El mismo. naman ese. Ay así malo con el alcalde. Okay. So, si mayor, out of town, kay Yasi Conele, imbita ko nele, el House of Representative, no? El congressional mga kasinsero, por causa gane con ese incidente. Quiere decir, tiene investigación que sucede allí na Kongreso. Sí. Okay, yan liba kasi issue alya na Kongreso y también na Senado. Kasi para na klaro también din dito mga barkada. Okay. So, espera lang kita SM, no, si Coastal Update del Coast Guard acerca gane con ese ongoing search and retrieval operation kita conduce mga kasinsero ali na Balok-Balok Island. So, para sa mga tiempo So para el mga lugar donde ya deja el Aleson kay grounded ma todo el entero fleet nila, no? Tiene otro mga sí. barko ta sirvi and well, naberasan ba kinabasilan ya biraya ko tabla sila fast cut. Sí, takia al Pasca ya dira otra vez. Bonito ko kalikel, no? Ko sa nuevo katakel. Tamira kita do bien nuevo mga katakel, mga barko. Bonito el disi forma SM, kabar ancho. And diyan ko nga tele, pang-cargo ka tele. Pang-cargo. Katele, mga pang-tracking katele, el DC design. Pero dyan na tamen lugar ali, ta akomoda pasahero. Sí, tiene pasahero ta pwede akomoda arriba, pero hindi ka tablagin ancho el lugar. El espacio, si sakto lang. Pero el amon DC design, pang-cargo katele, kung mga Pang-cargo, tamira yung itsura deso, ito mga tangke de guerra kasi po di karga. Ancho le SM. Ancho kayo, no? Sí. Design katele para karga mga grande mga bihikulo. Kaya tamira yung na-design di suyo, ang buslaw, izquierda y derecha, pasero, alya arriba. El abajo, Sí, arriba, el entero pasero. floor abajo, el entero floor para del mga carga, el abajo. Sí. Así na El mismo. So, anda kita na otro report, SM, no? Del ayer, ya chenegale robbery hold up. Sila? Ali na ya sucede na zone 8 ng Barangay Kawit. Okay. Sí. El víctima allí, si Jaime Lajul Piring, mujer businesswoman negosyanta. Ya puede con él, ya puede con él man hold up, dos mga unidentified mga suspechao, mga riding in tandem o siguro estos, no? Yata kanila na dila bihikulo, amidyante tamambiyahe sila para allí na Kawit. Okay. Sí, kay asigun ko nila complainant, estaba sila na casa, tinilesenta agar 880,000 de peso para libakane ko ng Supremo, kay negosyante también, no? Cerca 1 million. Para entrega kane era el sen. Okay. So, para hindi daw sila atrasa and hindi kada para mas correl biyahe, hindi sila man stranded na traffic. Aki sila pa sa na bypass road. Bypass road, okay. Sí, na bypass road, a bordo na dila Toyota Vios. Cuando illegally na zone 8, Barangay Kawit, gani un motor, cosa pasteo, scooter, color ko negro, and de repente lang yan at nila delante. Yan nila driver, si driver, kabari at delante, planta pusil. Amo ke la ya de karagane hold up. Okay. Sí, na mediante el incidente mga kasinsero, ya puede gane recovery na posisyon de ese gane complainant. El total de 913,000 de pesos en. Fuera el 880 que dale era le col district primo, uno del mga dueño también, negosyante, ya puede pa también con él sacar na district posisyon el 33,000 de peso. Ang sina. Sí. Okay. Ya planta kanila armas de fuego. Después el hace este crimen mga kasinsero, ya kore man también el mga suspechao para na desconocido direction. So para unidentified pati tormento el investigasyon sa Malya kay por causa no hay CCTV. No hay CCTV.
Tiene cellphone el Juan, el biktima? No man habla ki siya sakal cellphone. Most probably baka siya ng cellphone. Tiene witness sa na lugar? El uban disuyo, el disuyo driver. Do sila el abordo na behikulo. Okay. El suceso ya sucede alas 10:20 del aga. O del ayer. Aga-aga. Sabi kita sina ora, bien mucho sa tapas sa mga service ali. Mucho sa tapas sa mga service. Na ang kani kel triste complainant kay Eberto, ya sakay ako ng 880,000 na ipakonforme el mga hodaper, iyasa ka pa kayat el 33,000 de peso sen que escondido na na compartment de la service. Sí. So far, el diato na autoridad SM, no, tapon dito pa el investigasyon, el Police Station 9 Ayala, para pwede man verify, man identify gali kung este mga suspetyaw, kenyan daman hold up kung este biktima si Aymal Najul Piring mga kasinsero. Residente SSM di akin na Pamilya Drive na Barangay Tumaga. Okay lang, Si di akin na Tumaga. Bisino lang di ato na ginastasyon. Okay. So parece no hay kita mga auto suceso, no? Cuanto día alegre kita kay desde entra el mes de febrero ya sale silencio el di aton mga pulis. May mga grande suceso, mga sanggring insidente, may mga shooting incident. So para hindi na masisusude. Pero el cosa kita taman monitor ahora na otro mga probinsya, no? Si Mirato SM, el sitwasyon ali on del Iligan. Tiene kita mga video, mira to, el di ila Camino, do lo mismo ya Aura Rio. Aba, sina na iligan si? Si, na iligan. Ese tamira to, tiene kita video. Kung sa National Highway te, no? Si, National Highway Sales SM. Nako, naaligan sila tupada kanila di Basyang, kay Si, Caraga ang Region, na iligan ngayon. Northern Mindanao. Nako, Mira to, el Tenali Puente, ya sigigad man anod na kuan kaya pa sa Palo. Kaya kagal Palo siguro sige na avenida ya pa sa na Puente at ya kaya katanda Puente. Nanay makami unde pa sa di Arnold Aura kasi por ejemplo biyahe kami para ali. Aquel Puente Pulgante kel. Kami kel na costa del highway. Na el highway también na Semara, hindi también pasable kay por causa gani por causa gani el agua cerca subin na mismo puente na highway del Iligan. Okay, ese Iligan si no. How about el Cagayan? Kay ito na pa magkal-tiyempo, sumigat akala niya portion del Cagayan, no? Akal del, kung sa bakal, Sendong bakal del 2011. El Cagayan SM, so far no ay pa man kita update, pero si abla to el Cagayan, tamiri posible ay kita katamin ese apektaw. Kay mira to, el kuan gani, el bukid non gani ben apektaw yan akuan na kung este tipon na si Basyang. Anjina, pero on the way para kay di aton Big Boss, mga de bukid nun, siguro sali sila ayer, hindi pa kuan, no? Hindi pa tanto na ang temadroga kay ito mga tiyempo yung makumigol general manager talya daw sila ng pagadian. So sa medyo kuan niya sila un poco safe sila. Pero el ulan taman expegane kay entra ese hasta aquí on del Sibugay. También kita na datos del Pag-asa, de la DOST Sopar, no hay man el Zamboanga City. Que Berto, no? Puerte pa katel Kirlat, de noche amo sel makamiedo. Bien puerte la Aguacero, Avenida, de po puerte pal treno Kirlat. Sí, na. Amo sa tabla kita, debe el mga vivientes, atel ba está alerto ese, pati no maman panic, pati sabi sila donde pasa, si ental kaso subilagwa, sabi sila donde pasa. Para iskapa mga kasintero. Por ejemplo, onde tuta pasa, lleno de agua, onde po man sila pasa? Nasubya lang na techo for el safety, si ental kaso man buyag simba kung subilagwa. Este gani, do de binta, yakate ko sa tena, do de binta, talibay binta, este na video, talibay le binta, bin iskuro, después el solamente resplandor de claridad tadale kanila, el kirlat lang. El kirlat, tiene sila flashlight, pero hindi makadil arbol plus di. Laki por causa kani mas fuerte el ulan. El makamiedo con este birch, ang sina, depende, no, tu klaro, miro, makamiedo, mga kulebra, ali. Es el makamiedo, mga kulebra. Pincha contigo, ali, siyempre,
Aligat sa Culebra, hindi kasi pwede perde SM. Kay uno kasi tamin tabos ka lugar para doon sila pwede eskonde. Bulala ka yan sila. Yan experience ka siya, kaya man rescue ka namon del 2013 ba? O 2013? Mientras ta corre el service del barangay, doon detalya kami, tamira kami mga kulebro, manada tang trabesahan na agwa. O de parte sa SM. Ali ka namo na ora na sambu. Dakil tiyempo yung sumidel 2013 bakel? Ali contigo? Si. Namamalo niya contigo na balinsungay. Diba? Kaya ka namon, expect tayo to kay mas kinuay agwa, tatrapesa ka ng kulebro. Oo, kusaya, no? Dekel dia ka nita koreo, tantika-tika pag kulebro. Adi ane ko nilipasan na kanino. Sida, no? Move to un poco el motor, taas al cabeza, atras lang tamin uli. Lang daw nung umigo ko, ibang greet lang yung contigo. Ben koloro pa mga terrabo. Sida, no? Ay, kusaya. Senyor, benedoso ka sa kulebra. Anyway, resa kita para kung natin mga hermanos y hermanas, no? At si Bugay gali, afektaw. Sí. Kay alita mikat kanila elas del tupada deste si tropical storm basyang mga kasisero. Pero na lang kani kay kanaton, tabla sila como rabu-rabu lang sa SM. Oh. Como tatupa tapasa el un poco grueso de Juan de mal tiempo. Taman ulan. So, ansi na lang isa, no? Good morning gali ko good morning ko dito na amiga niya si Miss Ann Curtis na tetuan, si Miss Annette Alfaro. Abla si Miss Annette, el fast cut 1, 2, 3, 4, and 5. Fast cut is clean and very organized and reliable. Kaysa si Miss Annette, yaton amiga gwapa na Don Alfaro, pimis ito mang biyahe to and from Zamboanga and Dumaguete. Sí. Por eso, sabi ka TLC, fast cut, bonito daw el servisyo. Sí, sa amo ka recollection, no? Bonito man el fast cut. Pero si tiene tu budget, bonito ka siyempre munta alina. Pero si may budget sakto-sakto lang, ali lang to onde ka taman dalasukan. Bahala ya gahta yung karo bata suficiente libraw yung ali kontra pakilaya si sakto-sakto lang dito yung pasa. Di buka un poco lampas na sakto kay para safety ba di atong kita tang consider, no? Anyway, talitamin si Sir Arnajir Pakam na Recodo. Good morning, Sir Arnajir. Good morning ko na di aton mga Facebook viewers, no? Binmucho ka kita mga Facebook followers. Oo. Simpore ka subiya daton followers sa orat. Gracias kayo to na daton mga radio listener. Mananda kayo, no? Thank you con todo con ustedes. Specialmente kay ese daw programa 3 to 5, kira-kira daw sila uwi kay bien na korte palikero daw la anchorman ali. Mira running for 22k followers di aton SM. Aba, sina. Ore kayo. So thank you ko di aton mga followers and listeners. Thank you. So, amo sa SML, di aton report do, kaya pwede kita kubrin mga ito yung Robert, manada daw tamad mga tauwi ka nato na mga estudyante, no? Si mga estudyante ay de la Western Mindanao State University, pati mga professor de la WIMSU. Wow, good morning Doc Bert Labastilla. Itamyan si Dr. Aubrey Reyes. Good morning. Okay man tutariki. Good morning. Good morning ka di aton mga pasapaste mga OJT del Radyo Sincero. Mga Tagalog kung mag-report, di ba? Tanos dito kita man Tagalog kung estos. So anyway, SM, amo sa di aton report mga kasinsero, kaya pwede kita kubri. So, Estedio sa Rebarcada, Kasinsero Gilbert Miguel, at reportaje na Radyo Sincero 93.1. Basta sincero, suerte! Sincero Report. Alas 8:30 kita del día. Habla pa si Miss Bloomingdale aquí. Shout out Tagalog. Tablayo. Hablale aquí na pueblo manada buaya tatrabesa. Saan pueblo dito sa atin? Manada do buaya. Si na otro lugar Culebra lang tiki buaya dong tiki. Buaya si Miss Bloomingdale.
Hello, Miss Jackie Hivionada Alfaro. Itamyan si Papa Eric. Lale, buenos dias, my friend. Good morning, Miss Jackie, Miss Catriona Gray. Oh, Michael po ni Catriona Gray here. Alisa sila na Morning Glory Subdivision na puti. Mel Fortich Klima Kola sa atin. Good morning, mate. Good morning, Meng. Y también, Kenneth. Okay. Alright. Alas 8:31 del día. Los de Salilli kay Ivy Rafael. Servicio sincero. Servicio sincero. Okay, syempre ang atong collagen gikan sa nasod Japan. Kini usab ang atong Pico Collagen. Isa ka pack 2,190. 7 days challenge. Puro na siya pulbos. Isago lang nimo sa inyong kape. Mata sa buntag. Walay bation nga sakit sa tuhod. And labaw sa tanan ng imong pamanid. Magkaanam-anam kawala ang wrinkles. Again, Pico Collagen. Saon ko manioy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak ki ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kinina ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng scientifico nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Nance Eye Drops. Of course, atong pagpanglimpyo sa atong mga mata aron malikayan ang mga balatian sama sa katarak uban pa. Nance Eye Drops ang gamita available sa mga butika sa inyong mga lugar. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Dawaton mo ba siya nga mamahimo mong kapikas sa kinabuhi? Open Osbon ko, dawaton mo ba siya nga mamahimo mong asawa? Akong dawa... Sa badaoy, Siro na ganahan. Oy, do. O, saman, madayo ng kasal o dili? Tay, kalma lang. Kita bitaw ka. Gihutoy siyag ubo. Unsay mahitabo ning tungura? Mapurnada kaha ning kasala at tangi ang sugilano ning gugmaha. Hatod ka nato sa Nance Liniment Oil. Daghanang testimonya, daghanang nagpamatuod basta haplas. Pilia ang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mapalit sa tanang butika nationwide. Dong, kumusta si nanay? Day, nag-anon siya kaluya. Daway alibyo matambal nga ang gitumar. Holati lang, na ako'y gipadala diha. Ipatumar ni nanay. Hello, nak? Nay, kumusta naman ka? Di anak, makahimo na in town sa ginagmay buluhaton. Mao ba, Nay? Ooy,
day. Ug ang iyang pares, U8 Herbal Food Supplement. Hala no, ka-epektibo. The most powerful and perfect combination, Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement. Paradong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma ug arthritis. Taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement. Duha ka kapsula kaduha sa usa ka adlaw. Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement. Mapalit sa tanang butika nationwide. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo boost sa atong immune system aron dili daling magkasakit. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue og uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Efraim Saldivar? Yes. Ako naman. Unsa ka product imong gigamit, Efraim? Nang capsule o good, nga nato ko'y kape ma'am o kining cervicare para sa akong misis ma'am ba. Nasa mayoma. Ayaw, gamay naman ang iyang tiyan. Bali, ang iyang tiya sa una, nagdako gid sa iyang mayoma? O, dako ma'am, kay marang na sa ito ng gulunan ba. Niya, karoon kay plat-plat naman ang iyang tiyan. Wala na dito niya mayoma. Ang nang ma'am capsule o good, kaya naman ko'y prosi ma'am, kining marasibli. Salamat ma'am. Salamat tayo. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod pa niya ako ni Dunggan? He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na gud niya ang verse nga akong dalo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O karon. Wow, dili ko makatuo. Ingo sa, dali kay niya nasag-o. Ay tama. Gipainom na ko siya og remind ko atong nangaging adlaw. Your rod and your staff, they Tinuod jud ang giingon nga makapabright gid ang remind ko mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind ko mix. Pila pa lang gani kaadlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind ko mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Para sa Smart Kid, remind Choco isa ka sa lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Og syempre ang atong Alena Beauty Set gikan sa natural nga mga ingredients. Ang Alena Beauty Set usa ka kombinasyon sa sabon, cream, sunblock og serum nga hinimo gikan sa natural nga mga sagol aron mapanalipdan og mapahumok ang imong panit. Makapawala sa problema sa talumtum, bugas-bugas ug makatabang sa pag-ayo sa nasunog nga naong tungod sa adlaw o mga chemical. Makapawala sa kunot o wrinkles ug makatabang sa pagpabata sa itsura sa panit. Makapahumok usab og makapaputi sa panit sa natural nga paagi. Makapanalipod batok sa UV rays pinaagi sa sunblock protection. Ang sekreto sa Alena, pino, natural ug epektibo. Ipakita ang imong natural nga katahom sa matag adlaw. Alena Set available sa mga butika. Uy, Day! Kumusta ang operasyon sa imong pana? Successful ba? Wa madayon og opera? Mao ba? Kaluyan sa Diyos, Day. Among gipatumar sa U8 Herbal Food Supplement giparisan dayon sa Nance Herbal Capsule. The most powerful and perfect combination, Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement. Baradong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma ug arthritis, taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement. Imnon, duha ka kapsula kaduha sa usa ka adlaw. Ikaw manggoy na nga saan ang mga sinakodong. Kaya raman day. Sige kayo magbubuha pa ko. Wow! Ang lupit! Resulta sa U8 Herbal Food Supplement nga giparisan sa Nance Herbal Capsule. U8 Herbal Food Supplement, Nance Herbal Capsule, ang pinaka-epektibong kombinasyon. Mapalit sa tanang butika nationwide.
This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako si Consolacion Ramos. Ako nagian sa una kanang dito anxiety. Ko style lang ko ani kay kanang kon kay kwato stress kayo akong lawas ba. Tapos na feel gyud din ako wala man gyud ko gimo sa ko lawas gawas sa akong menopausal. Kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning non-capsule, kaning U8 ug kaning Cervicare. Na feel gyud din ako nga na-relax akong lawas. Muna hangtod karon nagsigid gyud ko og inom kana pirabuyag kung anjud kay ko energetic. Mapalit ang tanang produkto sa NANS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. First mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang NANS Herba Capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata sa atong community na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas. Okay. So mo kini karon ana karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Hi, I'm Glenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory and focus. Remind Herbal Capsule depensa batok sa dementia, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pang neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system. Mas bintahan yun ang dunay maayong memorya. Busa pag-inom o Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule. Mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of Herbsmed Pharma Corporation. Ang atong Gijug Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijug Water? Gijug sa English is miracle. Sa tanang nagka-problema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Humanin yung kaon, inom lang o Gijug Water. Bisag unsa kataas ang yung sugar mo, balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijug Water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, ug labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso, o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa atong mga kaigsuunan nga nanambok or obese. Again, ang atong Gijug Water ang tubag ni ining tanan. Con el Gijug Water puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya: Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. Of course, brought to us by NANS Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong NANS Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight og infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar, antibacterial
og labaw sa tanan motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus capsule. Pinarisan sa atong UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins ug excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS ug UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atensyon. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y informasyon. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día. Aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Servicio Sincero. Alas 8:47 del día. Tiene bakit kita 13 minutos. Antes de acabar el programa, mientras tanto, mga noticias na Frontera Nacional. El mga senador desde el grupo de mayoría taman ojos ahora con el senador Loren Legarda como el siguiente, para quedar el siguiente presidente del Senado. Pero hindi daw este power sharing, ha? Hindi daw este ablaman share lang or term sharing scheme. Este asigun con el clarificación que hace sale el presidente del Senado Vicente Soto III. Na una entrevista si Soto habla que hindi daw este accurate, no? Hindi daw bien tupaw para llama con este como term sharing agreement que hablale a principia como un broma lang durante un meeting allí na Senate launch, no? El senador Francis Pangilinan amo el que asesale y asikalat con el mga espekulasyon después de estampar letrato del grupo junto con Soto, Legarda y otro mga miyembro del grupo de mayoría que channel caption power sharing. Si Pangilinan niya explica que en la mismo post como broma lang que él y hindi pa daw kompleto en la negosasyon. Hablándole que cuento lang que él entre en la mayoría del mga senador cuando aquel tiempo ta man merienda sila, no? Hindi mas intereso ang mga gente li si power sharing ba si Ocosa el quiere lang at kita sabi si Geneva cambio na liderato del Senado que sucede considerando que durante el mga pasaw dia bien pikaw-pikaw katete si Senador Tito Soto, no? Bien pikaw-pikaw na publiko na mga netizens todo ya. Asya lang ko nila como joke, como broma, no? Kaya él el número uno quien ta expresa oposición con el reciente decisión del Corte Suprema que ta declara unconstitutional con aquel impeachment complaint que hace subir de más temprano el Congreso contra con el vicepresidente Sara Duterte y por causa de aquel cosa insulto con Soto ta hace salir mga gente tiene ta habla que graduate daw del One Ball University tiene ta habla comedian comedian que anda contra con el decisión del mga bien literal na ley como el mga maestrado del Corte Suprema. Do joke lang bali akeda. Donde may respeto con el mga vivientes, no? Mientras tanto, el junking daw del dos mga impeachment complaints en contra con el presidente Marcos desde el House Committee on Justice ay tinipa que aproba na plenaryo por medio del voto de todo mga kongresista. El congresista Alfredo Garbin desde el ACO Bicol Party List y habla que el plenario ay respeta y respeta sila con la decisión del Committee on Justice.
Este ko se habla si Congressman Alfredo Garbin, el committee vice chairperson na un entrevista que hace con el media. Pero el comitiva ay emprenta otro historic turn na impeachment saga del diaton país. Si por ejemplo 1/3 of all House members vote to disapprove its report. 1/3 kayo ta. El dismissal is considered reverse. Asigun con el representante también del Batangas, si Herbie Luistro, el committee chairperson ni habla, no? By reversal, they are saying that there is sufficiency in substance. Ano may drama-drama li, mira kita kilaya. Man reverse ko dese, para mira kita kilaya, depende. El mga abogado del Presidente Bongbong Marcos kung impeachment kontra konele. So, en este clase de escenario, el committee will be constrained to consider the offenses and grounds listed in the two complaints and to draft the articles of impeachment. Mga artikulo ta necesita otro aprobación del plenario, 1/3 de todo el mga representante antes que puede con man-transmit ya para na Senado. Pero drama-drama, manada tabla, drama lang ese dila, ese impeachment kontra con el Presidente Bongbong Marcos. El kaya naman pa ilali con ese impeachment, uban lang siyempre del campo at lali lang siyempre na campo di Marcos. Yaman una yale, aquel un abogao, para no mas cosa que manlusot pa otro impeachment. Aquel valido kat klase de impeachment, aquel asikat ipit kun na Marcos, no? Just in case. Kay kanya man le, entraw yaman le na 1-year bar rule. Una vez niya impeachment, hindi na pwede entral otro na. Enjoy si Marcos entero año de 2026, que no hay impeachment complaint. Espera también na 2027. Con todo el pakamontón del mga problema del Pilipinas, ali todo el atensyon de itong mga, sabi ko sa adjective usa ko netos, no? Ali todo dila atensyon con ese caso de impeachment que bien na politika katese, no? Hindi man ay aprovecha ko alil mga bibientes, no? Tabla sila pirmi, palagi nilang ginagamit ang salitang taumbayan, no? El concerne lang man del mga taumbayan igual ka naton, amo que trabaja todo el día para tiene consumo el pamilya. Puede comer 3 veces al día, puede continua manda entra eskwela con el mga anak, y puede pagar mga monthly bills para no hay cortada de kuryente, no hay cortada de agua. Wala man es el concerne del mga bibientes, no? Kumita concerne ko na sila mga taumbayan ali. Ay, kusaya kayo to. Nasubya pa tayo ng presyo ng gasolina. O takyo, tamira-mira kita. Ese mga lugar ay sumi mga tiempo por causa con typhoon Basyang. Ay akorda, tamen se bira, tamen se ng pensamiento di ila, el mga anomalía kaya komete, el mga alto opisyal del gobyerno na mga flood control projects. Every time siya ang sinaklase de mal tiempo ay birase na pensamiento del mga gente. El mga robo kaya okurin ng mga mga flood control projects. Yakaba ya pichi con el budget, tiene mga proyekto, no hay asi akaba, tiene mga proyekto, akal dol ampaw lang, tiene no hay gat proyekto. Pero yaman release al pondo, na bolsa todo ya ginda. El pondo del proyecto. Notisya que tiene kasi con este mal tiempo, montonada de mga lugar na Visayas, Mindanao, ya po niya baho na signal number 2. Ay por causa este tropical storm Basyang, que tiene international name penha, tamo be para na Mar del Bohol, ita continuaste pa adelante para na Central Visayas. Asigun con el State Weather Bureau Pagasa, kaya se sale este día viernes. Nadiila weather bulletin en antes a las 8 del agal Pagasa habla el centro del Basyang, allí na Mar del Malimono, Surigao del Norte. Ta lleva viento que tiene la fuerza, ¿no?, de 65 kilómetros cada hora, cerca del centro. Y el diámetro de tiene 90 kilómetros cada hora, ¿no? Que tiene central pressure of 1,000
1,000 km per hour. Fuertes te. El anchura di suyo, 90 kilometro, ha? So si Basyang, Tamobeste, Weste, Norte-Weste, para na 20 kilometro kada hora. Que tiene este strong gale force winds, la fuerza del viento, mientras Tamobe talina 330 kilometers sa Lena Centro. El Pagasa, ya hacia subí con el tropical cyclone wind signals na monton de mga lugar. Signal number 2 aura na Visayas, southern portion del Leyte, southern Leyte, Bohol, central y southern portion del Cebu, Siquijor, Negros Oriental, y aquí na Mindanao, el apektao el Dinagat Islands. Signal number 2 ya, Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion del Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion del Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, y eastern portion del Misamis Occidental. And then, ano pa? Luzon, jaloy ka na Luzon kay Lejos. Signal number 1, southern portion del Eastern Samar, southern portion del Samar, Biliran, los demás partes del Leyte, los demás partes de Cebu, los demás partes del Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Y aquí na Mindanao, signal number 1, southern o central portion del Surigao del Sur, central portion del Agusan del Sur, northern y central portion del Bukidnon, Lanao del Norte, los demás partes del Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern and central portion del Zamboanga del Norte, northern and central portion del Zamboanga del Sur, northeastern portion de Zamboanga, Sibugay. Sir, kaya ngayon, akikanaton. Sir, kaya akikanaton, kay El Sibugay, boundary yase, no? Kanda kita para kina East Coast area, el boundary del Zamboanga City y Sibugay es el municipio de Tungawan. Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Alright! Mga kami tiyempo na yung masora mga friends, mga kasinsero, ang kinaprograma, ber. Era si Lito Lapid ya era ay dalo yan kanila si Roger. Kita ko sa aprovechali si makingking kina Senate President for their own aggrandizement lang manese. Diba? Habla si Bong Clemente ken huntuli ko nang disuyo better have si Madam Edna Liza. My second home, Tacloban City, underwater, no class so far. Nako. Alibong akordeta minaural mga de Tacloban. El mga lukura siya ase, estos mga kongresista, estos mga de DPWH, estos mga kontratista, o mga kuryente pali aura, el antes speaker Martin Romualdez y el presidente Bongbong Marcos. Todo se ay bira kate sa pensamiento del mga gente una vez sumi el di ilang mga lugar. Que tiene ba verdad o no hay que yamete con el fondo del mga flood control projects? It's up for the people to decide. Hasta kailan también kami mga friends, mga kasinsero, ahora alas 9 el programa ni DJ Jong. Hasta luego a las 11 hasta la 1 del tarde, el diaton Let's Go Retro. In the meantime, aquí na programa en calor del mi compañero aquí, si Engineer Joby Rebollo, se le afuera también el diaton kasinsero, latimoso, macho, guapo, misterioso, bien cargado de amenaza, olvida, pero bien preparado na con reconciliación. Tagalog na Tagalog, si por ejemplo, afuera del mi ciudad de Zamboanga, si Gilbert Miguel. Este el de ustedes, servidor sincero, el de ustedes, Mario Boy. The name is Philip A. Muchísimas gracias. God bless you, love you. No olvida firme, basta sincero, suerte. Basta sincero, guapo. Así